Bangsi nang nitum media pitung tumpan lalo pini nang tumpan militum nang khang bangkalalo birta kemi karbenglong west karbeng arapan birta kemi keban birta bangkalalo nitum klera benjur hoipen ms local fish wholesaler thai troxia ni pen nitum coupon ko labang so wholesaler ong ke rat mal kilong manglalo kram tang ni bangke itum akithia oglok sigelong amen si local pucho sita में नॉन थाइरोक्सी पेन मांके थर्सडी पेन के अकेरेंग सी लोंग पो नसे ऑक बंग के वेराइटीज लोंग पो जो में पब्लिक डिमांड उस दो पोते इवन हागोरो ओंग तलोई थे हागोरो पोते ला बंग के हगलो अकेरेंग माय लोंग ले लो से ऑक थेदुंग लोंग पो ला लो नसे के चेंगसी ला लोकल फिश डक हेडी डक पेन लो पो ला बंग नन मा फार्म सिंग तुमान पो ला बंग के ते पिनान तुमा था ला सु प्रेस भी थेक लोक पेन जे लासो होलसेल के बंग के आदर सो रोंग पो ताहाय बोन kubang mata tanghai labang kallo naitung labang mathang lo karbong rata ador kom slong po ador kom slong po naitu fresh long po kopio ko ke nai nono chela nangni tumyong si ratumyong si ne fishery long ok joy pote asumar ta long ji nili tumlo nasi lalo naithon isi birta kimi ke ban ke labang ke nili tum rcc hini finally nitung bang ke license mata la helo 5 years of fanlo asi 5 years playing there semeni tu renew bompo labang ke lifetime of fanlo asir bangsu our seller kapareng verji plote labang ke ratum nang kachetun ke nang so athema da ke non pen an koi wan mang ke akithi sade siwan labang ke kopi har ki pi oxen wan se non litum har pi okbang ni tum long lelo fresh long bola bang ke pure local pata do difference do mo di labang ke har ki pe oxen ni tum long ko lalo isi birta bang ke lalo nilitum labangso akemang ke ardinglo seme nilitum der chelo tangka maha joni pencenglo sepini labangso alaisen mangke nilitum churoni tum siam saranta alang le ning meng si labangso laisen nang kipilo la lasi nang litum pengen rada tum seme non hydroxion bangke dak na litum fish thang long ok akereng seng dum ponong po wholesale man chenglo distributor ta yong si mani nai pede distributor nilum pi ponji nani dealership claim pilotang te ni तुम्हें wholesaler बदी मतलब से dealership एनजी distributor नहीं पता नहीं तुम टीपॉन फिल अपना सब facility नहीं तुम नंदो delivery बंक के हला quantity के नाम नहीं लो बंक के जों सी distance में लांग पो distance पे quantity कौन से demand orders दो पे तुम delivery people free of cost पे people बंक के Allah bang quantity पे depend on quantity लो बंक hello ते boss ता non kecengsi mani nitum ke birta pithailo labang non ko nitum dakan si nitum hormu bang nang la ok bang ke dak pensi pon po dealership ani tum noi mane dak la local seller tum noi dak pensi pon po non ko bang ke se nitu expand bang po bang ke yo si pacetang ne kom plotin tum ha jeng khap se nitum bidam po ok pon po dak si hamren bustame heruni bustame hala market structure nitum lang pon bo mola bang ke non nitum labang so wholesaler 7 ni kampu poin dim dongkam mukam ton committee office ab banalong sei nitum NGO office se kecheng ko tum ko temporary setup on ko long bon ko chitong tum 6 schedule chamber commerce pen ge mai hen pulo moi ha amen bang long sing tera moi চেম্বাৰ্ছ কমাৰ্চ 6 শিডিউল পৰা আজি আপোনালোকক তেখেতলোকৰ NGO কি কয় এইটো ক্লিয়াৰ আপ দংকামুকাম দি দংকামুকাম তেখেতলোকে মোক মাতাৰ কাৰণে মই আহিছোঁ ভাল লাগিছে তেনেকুৱা বিজনেছ খুলিছে ভালে লাগিছে আজি এইটো কি কয় এইটো সভাত আহি পেলাই মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ এনেকা আমাৰ কাৰ্বি মানুহে আজিলৈকে কতো কোনো চিন্তা কৰা নাই যে এনেকা বিজনেছ খুলিব বুলি ক'ত বাহিৰা মানুহবিলাকে যেনেবা কি কয় লংকা বুজাই সিহঁতে আমাক ইয়াতে পোষণ কৰি আছে গতিকে ইয়াতে যে আমাৰ ৰাঞ্চনা বে ডাঙৰীয়া এনেকা ভাল কাম এটা কৰিছে ভাল লাগিছে আমাৰ ক্লিডাপ NGO সেক্ৰেটাৰী এইফালে সেক্ৰেটাৰী আছে তেখেতে প্ৰেচিডেণ্ট আছে ভালে লাগিছে গতিকে তেনেকা বিজনেছটো কৰাটো ভাল কিন্তু আৰু এটা কথা
বাহিৰা যিবিলাকে ছাপ্লাই দিব বিচাৰি আছে আজিৰ পৰা সাৱধান হৈ যাওক তেখেতলোকে। আমাৰ ইয়াতে এটা কাটা বহি গ'ল, সেই কাটাৰ পৰা ল'ব লাগিব। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ বেপাৰীবিলাকে চবে ইয়াৰ পৰাই ল'ব লাগিব। আমিও ইয়াতে সহযোগিতা কৰিছোঁ তেখেতলোকক। কিবা যদি সহায় কৰিব লাগে আমি লাগিলে আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াত যাম। কিবা অসুবিধা হ'লে আমি ডিচিৰ লগতো লাগিলে যাম, SP লগতো যাম। কিবা সহায় কৰিবলগীয়া আছে আমি সহায় কৰি দিম। তেনে আৰ্জি cleared up NGO office along nitum MS local fish wholesaler kata etc nitum kevangier ni tarik thoxier ni penitum open konpo la pen pini nitum dak nang tin han ke hang pon ke je tum dak kona so tum dak si kapre gadim ben si tum dak kar beng lona so lai lai je halatum si kata hada so lai po dak ni tum makar beng long tum ma ke koson koloni fidak kapre keng sang atum si akichu pina lason wan po supply wan po lason isi dealership lason si kian lun sta non bang ni litum da ke ding pon ke nitum direct emit hang khai phan same wholesaler itum pipon ba direct alang tum ke jor la reseller tame retailer tame la pen islam stock shop tame alang tum khani sawar sai pela direct da na contact pen pe alang tum lagi ada perang Thursday ni ada perang holpai truck la penoni tumlong nai stang don la hill stripe chamber kali hill stripe ha 62 chamber ko commerce na stream ta nai stang don mai khu la penitum dak clear da benjing long secretary alliance ta me da tum non tem rap ta lo se panu si karbiang long mes karbiang ta la so to konu sami tum mithang khai panu se tum mithang direct ale ke long ya phan sini tum la so isi our side deng pon la pen council pen sami tum taxation department pen sami tum license long si la so puthang ni tum bi chei phan si chisik lo